people who have excelled in various fields in social, economic, entertainment, education, literature, sports, and had won the hearts of not only Bengal, India, but the entire world. We take the honor on behalf of Tribe TV of honoring them this evening. The entire event is organized by Proyash Communication. Can we have a big round of applause for Proyash Communication? And special thanks to Mr. Tridip Chaudhary. The entire event of today's Utkarsh Samman is powered by Nature Cure Rice Brand Oil. Can we have a big round of applause for our sponsors? আমরা শুরু করছি প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠান। তার জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য শুভা প্রসন্ন স্যারকে। একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক স্যার। আপনাকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। মিস্টার দেবাশিস সেন স্যারকে একটু মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। We take the honor of inviting Mr. Debashish Sen sir to please come up on the stage. ভাস্বর চ্যাটার্জি প্রথম দিন থেকেই আমাদের চ্যানেলের সাথে আছেন, তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব স্টেজে আসার জন্য, এই শুভ মুহূর্তে পাশে থাকার জন্য। রীতা দত্ত চক্রবর্তী ভীষণ একজন পছন্দের অভিনেত্রী, তাকেও আমরা অনুরোধ করব একদম স্টেজে আসার জন্য। একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক সবাই। এরকম বিশিষ্ট মানুষরা আমরা পাশে পেয়েছি। আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করব স্যার এসকে থারেকে আমাদের সামনে স্টেজে আসার জন্য, এবং ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে আমরা অনুরোধ করব দেবযানী ম্যামকে, কাঞ্চন ম্যামকে এবং মিস্টার অরিন্দমকে আমাদের সাথে স্টেজে রাখার জন্য। On behalf of Tribe TV, ঝাড়খণ্ড থেকে সুরেন্দ্র সোরেনকে আমি ইনভাইট করব মঞ্চে। রায়গঞ্জ থেকে অরিন্দম বাবুকে মঞ্চে ইনভাইট করব। কলকাতা থেকে কাঞ্চন কুন্ডাই ম্যামকে, দেবাঞ্জন রয় চৌধুরীকে ইনভাইট করব মঞ্চে, এবং সকল দর্শককে অনুরোধ করব একটু জোরে হাততালি দিয়ে এই মুহূর্তটাকে সবার শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা স্মরণীয় করে তোলা শুরু হবে, সেই আশায় আমরা আজ শুরু করলাম। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য করো, এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে। দেবাঞ্জন দা কোথায় আছেন, একটু প্লিজ স্টেজে আসবেন। দেবাঞ্জন দা এই সুন্দর মুহূর্তটা আমরা ক্যামেরা বন্দি করে রাখবো। তো আমাদের সকল গেস্ট অফ অনারকে একটু রিকোয়েস্ট করব, আর দর্শক মণ্ডলী যারা বসে আছেন সবাইকে বলবো আরেকবার একটু জোরে হাততালি দিতে। এবং from this moment we begin Utkarsh Samman first edition 2023. Thank you so much sir, ma'am. Kindly take down your seat. Thank you so much. এত সুন্দর একটা ইন্ট্রোডাকশন এবং ল্যাম্প লাইটিংয়ের পরে আমরা পরের পোর্শনে যাব, এবং কোনো কিছু শুভ শুরু করার আগে আমরা একজনের পুজোটা সবার আগে করি, তিনি হচ্ছে গণেশ মহারাজ। তো গণেশ বন্দনা দিয়ে আমরা শুরু করব আজকে আমাদের ওপেনিং ডান্স। সো আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট অঙ্কিতা দাস চক্রবর্তী ফর আ বিউটিফুল পারফরমেন্স অফ গণেশ বন্দনা। থ্যাংক ইউ।
Can we have the lights off, please? Coming up now is a dance performance of Onkita. Tribe TV is absolutely honored to host Utkor Samman 2023, the first edition of Utkor Samman. And the hashtag of this event is TTVUS23. Whenever you're posting any update, গণেশ বন্দনা দিয়ে আমরা শুরু করব আজকের সন্ধ্যা। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অঙ্কিতা দাস।
A beautiful Odissi performance performed by Ankita.
Thank you so much, Ankita, for your beautiful, beautiful জোরে performance. হাততালি হলে ভালো হতো আর কি। আমরা আস্তে আস্তে আমাদের মেন প্রোগ্রামের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছি। আমরা উৎকর্ষ সম্মান শুরু করব, তো আমরা বিশেষভাবেই ডেকে নিতে যাচ্ছি সেই নামটি। তার আগে আমরা একটু তার সম্বন্ধে ছোট্ট করে একটু ব্রিফ আমরা দেব। সবাই তাকে চেনেন, ব্রিফের প্রয়োজন পড়ে না, তাও অনুষ্ঠান শুরু বা সম্মান দেওয়ার আগে আমরা আমাদের একটা ছোট্ট প্রস্তাবনা তার সম্বন্ধে শুরু করি আর কি। আমরা ম্যাডাম মিনু বুধিয়াকে ডাকবো স্টেজে। Minu Budhia, philanthropist, counselor Minu Budhia is a petite powerhouse, popular columnist and TEDx speaker. Passionate about mental health care and special needs education, Minu ma'am is a founder director of Caring Minds Institute of Mental Health, I Can Fly Institute of Special Needs, and Cafe I Can Fly, empowering the specially abled. She is a director at Patent Group and Ad Life Fitness and Spa as well. Minu ma'am is also a mental health columnist and has contributed to many leading English, Hindi and Bengali publications. An inspiration for many and a woman of purpose. Every single day she plays her hands on the roll across all her social impact initiatives. Involved in every step of the way to ensure the execution of our vision from strategy to operation, she does it all. A staunch believer in happiness is an inside job and a fitness enthusiast herself. Can we have a big round of applause, Shobai Mile, for Minu Budhia, ma'am? আমরা ম্যামকে সম্মানিত করার জন্য মিস্টার দেবাশিস সেন স্যারকে একটু স্টেজে আসতে অনুরোধ করছি, এবং ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে দেবাঞ্জন দাকে আমরা স্টেজে আসতে অনুরোধ করছি একটু। অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য স্যারকে। অ্যান্ড হিয়ার উই হ্যাভ দ্য লেডি অফ এক্সেলেন্স। এবার আপনাদের সকলের কাছ থেকে আমরা শুধু এইটুকুই চাইবো, প্রচুর হাততালি এবং ভালোবাসা। এবং ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে আছে মিস্টার দেবাঞ্জন রায়চৌধুরী, আর আমাদের সকলের খুব রেসপেক্টেড এবং পছন্দের প্রিয় দেবাশিস সেন স্যার, ম্যাডাম মিনু বুধিয়া। Big round of applause. Tribe TV is absolutely honored to honor you, Minu ma'am. Thank you so much, sir. Please, ma'am, few words, something like that. Thank you so much, sir. Namaste. So I am honored and humbled to receive this award from Tribe TV. पर जब हम कोई भी award को रिसीव करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई ऑलवेज़ बिलीव जैसे ही कोई अवार्ड मिलता है तो हमें लगता है हमें और काम करना होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक मिशन पे हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे और अवेयरनेस बढ़ाया जाए। ये अवार्ड मेरे को और उत्साहित करेगा और प्रेरित करेगा कि मेरे को और काम करना है। मेरी पूरी फैमिली एक मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में एक मिशन लेके आगे बढ़ रही है। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस अवार्ड के लिए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. We are totally honored. এরপরে আমরা ডেকে নেব সেই মানুষটিকে যা আমরা সকলেই খুব তাকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। আজকে নিউ টাউনকে যিনি সত্যি নিউ টাউন করে তুলেছেন সেই মিস্টার দেবাশিস সেন। নিউ টাউনের সমস্ত সৌন্দর্যন, সবুজায়ন, যার হাত ধরে বা যার স্বপ্ন দেখা, আমরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। নিউ টাউনকে কলকাতা আলাদা একটা খণ্ড বা অংশ হিসেবে দেখতে শুরু করেছি। সেই মিস্টার দেবাশিস সেনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব স্টেজে আসার জন্য, উৎকর্ষ সম্মান ট্রাইব টিভির জন্য। একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক প্লিজ ফর one and only Mr. Debashish Sen, IAS, Mr. Debashish Sen. দেবাশিস সেন স্যারকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য স্টেজে ডাকবো শুভা প্রসন্ন স্যারকে, এবং ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে কাঞ্চন ম্যামকে প্লিজ। আরেকবার এটাই বলতে চাই যে ট্রাইব টিভি ইজ অ্যাকচুয়ালি অনার্ড টু অনার ইউ স্যার।
একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক সবাই মিলে। দুই মহান পর্যায়ের মানুষ যখন একই ক্ষেত্রে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে আপনাদের সামনে, সহাবস্থান দুইয়ের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর ভারসাম্য, আর এই ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বহু পরিবেশ বান্ধব পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম সঠিক ভূমি রক্ষা ও তার ব্যবহার, পরিকল্পনা, টেকসই গতিশীলতা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, উই আর টোটালি অনার্ড। সঠিক ব্যবহার এর মধ্যে অন্যতম নমস্কার। এটা খুবই সম্মানের জিনিস, বিশেষত শ্রী শুভাপ্রসাদের হাত থেকে পাওয়া ট্রাইব ডিবিকে অনেক ধন্যবাদ। এই সুযোগে আপনাদের সবাইকে একবার নিউ টাউনে স্বাগত জানিয়ে নিই। এই অনুষ্ঠানটাও এখানে হচ্ছে, সেই জন্যও আমি ট্রাইব টিভির কাছে শ্রদ্ধা জানাই এবং খুব ভালো লাগছে যে আপনারা সবাই এসছেন, দেখছেন। আসলে অনেকেই আরও অনেক উন্নতির জায়গা আছে, আপনাদের সকলের পরামর্শ পেলে আরও ভালো হবে। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ স্যারকে। এর পরবর্তী পর্যায়ে যাকে আমরা ডেকে নেব স্টেজে, খুব পরিচিত মুখ, সবাই তাকে চিনি, ভালোবাসি, ভাস্বর চ্যাটার্জি। দীর্ঘদিন ধরেই তাকে আমরা টিভির পর্দায় দেখতে পারি, সেই শুরু জল তরঙ্গ থেকে কনকাঞ্জলির পথ ধরে অনেকটা পথ হেঁটে আসা। ভাস্বর সিনেমা সিরিয়ালে পরিচিত মুখ, তার কিন্তু ভাস্বর একটা আলাদা পরিচয় যেটা আমি বিশেষভাবে বলতে চাইবো। ঔপন্যাসিক ভাস্বর চ্যাটার্জি, অন্য উপত্যকা, যারা বইটা পড়েছেন তারা জানেন কি অসম্ভব সুন্দর লেখা কাশ্মীরকে নিয়ে, এবং মনে হবে যেন আপনি সত্যি সেই ছবিটা ফুটে হচ্ছে। বইটা আমি পার্সোনালি পড়েছি, তাই এই স্টেজে আমি বিশেষভাবে থ্যাঙ্কস জানাবো ভাস্বরকে অসম্ভব সুন্দর লেখার জন্য। ভাস্বরকে পুরস্কৃত করার জন্য আমি শুভাপ্রসন্ন স্যারকে আবার স্টেজে একটু অনুরোধ করব প্লিজ, এবং ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে দেবজানী ম্যামকে প্লিজ আসতে বলুন, স্টেজে একটু আসতে। স্যারকে আজকে আমরা বারবার মঞ্চে আমাদের পাশে পাচ্ছি এবং আবদার করেই ডেকে নিচ্ছি, একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক স্যারের জন্য। And we are totally honored to have this man with us. Thank you so much, Bhashar sir, for being with us today. And Tribe TV is honored to honor you. টেলিভিশনের পর্দায় বা বড় পর্দায় আমরা সব সময় দেখি, কিন্তু এখানে মঞ্চে আমরা কিছু কিছু বিশেষ এবং বিখ্যাত পার্টগুলো তুলে ধরেছি। নমস্কার সবাইকে, শুভ সন্ধ্যা। ট্রাইব টিভিকে আমার তরফ থেকে অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই আমাকে উৎকর্ষ সম্মানের জন্য বেছে নেওয়ার জন্য। আমি কতটা নিজের জায়গায় সফল হতে পেরেছি জানি না, তবে পুরস্কার সবসময় উৎসাহ দেয়, তো সেই জন্য আমি ভীষণ খুশি আজকে, বিশেষ করে এখানে সবার মধ্যে এবং সুভাদার হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে আমি ভীষণ খুশি। আশা করব আগামী দিনে আমি আপনাদের কখনো হতাশ করব না। আর আরেকটা কথা যেটা এক্ষুনি উনি বললেন যে আমার নতুন পরিচয় ঔপন্যাসিক, আমি আসলে বরাবরই লিখতে খুবই ভালোবাসি, তো এখন কিছুদিন যাবৎ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখায় মন দিয়েছি। তো গত বইমেলাতে আমার একটি বই বেরিয়েছে, একটি উপন্যাস থ্রিলার, কাশ্মীরের ওপর বেস করা, অন্য উপত্যকা। যারা পড়েননি প্লিজ পড়বেন, লোকে ভালো বলছে সেজন্যই বলছি পড়তে। আর এছাড়াও ইন দ্য পাইপলাইন অনেকগুলো বই আছে যেগুলো লিখছি আমি, তো আশা করব আপনাদের আশীর্বাদ সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই সেই বইগুলো সফল হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। সত্যি আমরা আপ্লুত, এরকম মানুষকে আমরা সম্মান জানাতে পাচ্ছি উৎকর্ষ সম্মানে। আমাদের উৎকর্ষ সম্মানের মূল লক্ষ্যই তাই যে কোনো একজন মানুষ শুধুমাত্র তিনি অভিনয় ভালো করেন তা না, তার পাশাপাশি অন্যান্য তার দক্ষতা থাকতেই পারে, সব উৎকর্ষকেই আমরা সম্মানিত করতে চাইছি আর কি। তো এই প্রথম ক্ষেত্রেই বারবারই আমরা বলছি কোনো ক্যাটেগরাইজ ওইতে আমরা কিন্তু উৎকর্ষ সম্মান দিচ্ছি না।
যে মানুষকে আমরা আইডলাইজ করতে পারি, যে মানুষকে দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হই, সেই মানুষকেই আমরা চাইছি আমাদের অনুপ্রেরণা সে একটা ধাপ হিসাবে এই স্টেজে তাদের সাথে কিছুটা সময় কাটাতে। পরবর্তী যে ব্যক্তিত্বকে ডাকবো, ভীষণ পরিচিত, সিরিয়াল সিনেমার সেই ক্রান্তি সিনেমা থেকে শুরু তার যাত্রা। প্রচুর সিরিয়ালে তার মুখ দেখি, কখনো খল চরিত্রে আজকাল বেশি দেখি। মানুষটি ভীষণ ভালো, ভীষণ আন্তরিক মানুষ। নাটক দিয়ে শুরু তার যাত্রা, সেখান থেকে সিরিয়াল সিনেমা, অনেক অ্যাওয়ার্ড পাওয়া। সেই রীতা দত্ত চক্রবর্তী দিদিকে ভীষণ পছন্দের একজন মানুষকে আবার ডেকে নিচ্ছি স্টেজে। আমরা তাকে উৎকর্ষ সম্মান দিয়ে আমরা সম্মানিত হতে চাই। রীতা দিকে হাততালি হয়ে যাক সবাই মিলে for one and only Rita Dotto Chakraborty ma'am, who have started her acting career early in 2004 with the Bengali film Kranti, and after that the journey had never stopped. It has only got diversified. অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে দেখবো সুকন্যা কুণ্ডুকে স্টেজে, এবং দেবাশিস সেন্সারকে এগেন আমরা স্টেজে ডাকবো। একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক সবাই মিলে। We are totally honored. Thank you so much, sir. কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব ম্যামকে। নমস্কার সকলকে। আমি একটু গুটিয়ে থাকা মানুষ, লুকিয়ে থাকা মানুষও বলতে পারেন, কিন্তু আমি এটুকু বুঝতে পারি যে আজকের দিনে, আজকের যুগে দাঁড়িয়ে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করা এটা একটা বিরাট ব্যাপার, এবং এটা আর একটা প্রমাণ দেয় যে তাঁরা নিজেরাই সম্মানের যোগ্য, তাই হয়তো অন্যকে যেচে ডেকে পাঠিয়ে তাদেরকে সম্মান প্রদান করেন। তাছাড়া নিজেরাই নিজের প্রচারে আমরা এখন এমন ব্যস্ত, মাঝে মাঝে মনে হয় যেন সবাই নিজের কাজের, যেরকম শাড়ির দোকান খোলে, গয়নার দোকান খোলে, সেরকম অভিনয়ের বা যে যা শিল্পে নিযুক্ত সেরকম একটা দোকান খুলে বসে আছি, এসো দেখো এই 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 সামগ্রী আছে, কে কোনটা নেবে নাও। শিল্প বোধহয় তার থেকে একটু কিছু আলাদা বলে আমার মনে হয়। আমার মনে হয় শিল্প অনুভূতির অনেকগুলো গভীর স্তরকে পেরিয়ে সেখানে পৌঁছানোর কথা, যার গভীরতা অতল। তাই কতটুকু কাজ করতে পারি আমরা জীবনে আমরা জানি না, আমি তো পারিনি, পারবো না হয়তো, কিন্তু এই তবু তার মধ্যে থেকেও এই যে মাঝে মধ্যে এই ধরনের সংস্থাগুলো আমাদের ডেকে সম্মাননা দেন বা সম্মান প্রদান করেন, আমি সত্যি এর জন্য কৃতজ্ঞ। আমি অন্তর থেকে তাদের ধন্যবাদ জানাই, এবং আমি বারবার বলছি যে আমার এই সম্মান পাওয়াটাকে আমি মনে করি তাঁরা যে সম্মানের যোগ্য সেটা তাঁরা প্রমাণ করলেন। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। সামান্য যা কিছু কাজ করি সেটা যে আপনাদের ভালো লাগে সেটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। ধন্যবাদ। অনেকটা অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা এবারে আগে বেরোবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আমরা একটু ট্রাইব টিভি সম্বন্ধে আর একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো আর জানবো। মিস্টার অরিন্দম দত্ত ব্যানার্জি, অপারেশনস ম্যানেজারকে আমরা স্টেজে আসতে অনুরোধ করব। ট্রাইব টিভি যেহেতু বিভিন্ন ভাষায় কাজ করছে, বাংলায়, সাঁওতালি ভাষায়, হিন্দিতেও অনেকগুলো কন্টেন্ট বানাচ্ছে, তো অরিন্দমের মুখ থেকে আমরা সেই জার্নিটাও একটু ব্রিফিংস পাবো যে কীভাবে ট্রাইব টিভি সেই জার্নিটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারকে না রেখে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজকে মাথায় রেখে কীভাবে কাজ করছেন সেটা একটু জেনে নেব আমরা অরিন্দম দত্ত ব্যানার্জির কাছ থেকে। Good evening. Johar. Namaskar. एठी बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस रे समस्त कहिचंती,
although mu Bengali, I'm born and brought up in Orissa. Sei pai Odia language ta बढ़िया रे कहि पारछि पढ़ी पारछि सब किछि ट्राइब टीवी विषय कहला बेले सबठारु सर्वप्रथम जोटा आछि द ब्रेन चाइल्ड आमे समस्त आज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स गडा को आमे विजुअलाइज करछु वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स गडा को देखुछु जानछु बट सबठारु इंपोर्टेंट होछि आज आई एम रियली हैप्पी एनफ आई एम ग्लैड एनफ आई एम ऑनर्ड टू प्रोनाउंस द वर्ड ट्राइब टीवी विषय जर्मिनेशन का ब्रेन रे हेथिला द ब्रेन चाइल्ड इज कृष्णा कल्याणी ही इज द पर्सन जो माने जहाँ भी सब भाभी जो बैकवर्ड सेक्शन जोटा अच्छी पिछड़े मतलब पिछड़े हुए वर्ग जो है ताको केमती फॉरवर्ड ताको केमती आगो को टाणी की नहीं की जीवे and he is the person I would convey my heartiest thanks to the person who was the brainchild and at the same time mu convey karbi like it started the program and the channel started in the year 21 but the homework the training for all the particular peoples je mane astile seta 2018 ru selection start heithila 19 end re start inauguration purbo re ame karthulu out 2021 re inauguration heichi आउ एबे आपण माने देखिथिबे ओडिसा रे भी देखि पारचंती ट्राइब चैनल आसनसोल रे भी देखि पारचंती बर्धमान रे भी देखि पारचंती वेस्ट बेंगल रे तो देखि पारचंती एबे वेरी रिसेंटली हमर त्रिपुरा रे भी एई अपब्रिंगिंग ता हबो सो वी नीड योर काइंड कोऑपरेशन आपण माने समस्त हमर ट्राइब चैनल को देखंतु एप्रिशिएट करंतु आउ जस्टिफाई करंतु जो साइड रे डेवलप करिवार अछि सेही साइड ता को जेमति हमें समस्त डेवलप करि पारिबो सेही भी हमको जणांतु and that's all our basic time nebini but I would mention one more name mo sangre achanti more co-worker more teammate my hand Mrs. Kanchan Kandai se nothile mu ete agre fast rate re body pan no parthanti I would request Kanchan Kandai please come and say few words good evening everyone बहुत छोटी सी बात है ये ट्राइबल चैनल इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट चैनल है इसको बनाने के पीछे हमारे डायरेक्टर का बहुत बड़ा उद्देश्य है हर कोई चैनल की मतलब आप हर लैंग्वेज नोन है बट संथाली लैंग्वेज इज़ नोन अननोन है लोग सोचते हैं जो जंगल में रहते तीर धनुष रहते हैं वही आदिवासी है वो कुछ भी नहीं है बट उनमें बहुत कला है जिनको उभारने के लिए इनको सामने लाने के लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत कोशिश की जिसके जरिए आज हम ये चैनल को 2 साल से ऑन एयर करके सामने आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उनके काबिलियत को हम आज अवार्ड दे रहे हैं तो ये आप सबकी उपस्थिति इस अवार्ड शो के लिए बहुत बहुत मायने रखता है थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर योर अराइवल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच অনেক কিছু জানতে পারলাম আমিও এবং আপনারা সবাই আমরা আমাদের পরবর্তী অতিথি বা অ্যাওয়ার্ডিকে ডাকার জন্য লাদামকে যে স্টেজে আসতে বলবো এই লাদাম বিশেষভাবে এই প্রোগ্রামটা কন্ডাক্ট করবে আর সানাম কোগে আইমা আইমা সারহাও যাহাই নিনা হাই পিদুড়ু কান তাবনা পয়লো রেগে এসকে থাড়ে গংকে বাবদতে তিনে লইগুয়া উনগে কম গিয়া চিতা সে भारत दिसम फुरगल तायम आदिवासी को आदिम आदिवासी नवा दिसम रे मेना आकाट कुआ मेनखान एन हो लाहांती डाहार तेदो बांको डारहाव दाड़े कावदा चेदा से आदिवासी के बाबदते राजरी हुई कना मेनखान राजरी रे जहां उतनव रेना कुकमु को नेला चौ का कुआ ओना कुकमु दो बाय पुरव कना आदिवासी को उतनव बाबदते उनकाना उतनवान जहां स्पेशल चेट कमिटी हो बांग ताहे वकान ताहे ओना खातिर ते जहाँ वक्त 2011 साल रे सरकार बदलना ममता बनर्जी सरकार हेजना सरकार हेज तायम आदिवासी को उतने लगिते भेगारते मिटांग खंडे तैयार केदा और उना खंड रेना सानाम दायभार को से उना आड़ा रे गो अदिया एसके थाड़े गंके और उना तायम मीट लेताड़ कमी दी कदाय आदिम को लगिते आदिवासी को लगिते मीट मीटते जुदि लई होयगुआ उना कमी को मुद्रे एंते खान लईते के लगा जे हुडिंग हुडिंग जहां ट्राइब से आदिवासी को मेना आकाट कुआ जहाँ लेखा जोखा को कम गया
उनको को भेगार ते कास्ट सर्टिफिकेट एम लगित ते उनको को स्पेशली कैंप हुई कना उनको को लगित ते ओना साव सावते जहाँ तीन पटुआ को सांतार पटुआ मेना को आदिवासी पटुआ मेना आकात को जहाँ को स्कॉलरशिप को नामा उनको को ओना स्कॉलरशिप नाम लगित ते जाते ओड़ा खुना गे दुड़ुब दुड़ुब को दाड़िया मा ओना खातिर नोआ रेना ऑनलाइन कामी होरा हो हुई कना ओना ऑक्तो गे ओना साव सावते ममता बनर्जी सरकार रे अब बन बाड़ाय गया जय जोहार प्रकल्प मेना आकदा जहाँ दाराजते नितो जहाँ उमेर हुयुगो कान तकवा उनको ओना बेनिफिट को नामेदा उनको कौडी को नामदा कौडी गड़ो को नामेदा जे उनको कौडी बांग खातिर उनको को लेंगड़ गया से बाको लहा दाड़े आ जमा बाको नामा उना गुनी भाभी रेना आदो लक्ति बनू का तकवा तो नोंकाना सानाम कमी होरा साला जपड़ा मेनाय कदिया एसके थाड़े गंके तीना गे मेनगोआ उनी बाबतते पालेन उना गे कमोआ और नित हो उनिया नोआ कमी होरा लेताड़ मेना आकातया और ओना खातिर तिन खजोआ आर हम धाव एसके थाड़े गंके लगी जतो हर जोर ते थायो ताबुन पे স্বাধীনতার পর থেকে এই রাজ্যে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোনো সরকারি বিভাগ ছিল না। রাজ্যে অবহেলিতই থেকে গেছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। 2013 সালে প্রথম পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ চালু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেন তার হাতে। তার দায়িত্ব নিয়েই আদিবাসীদের উন্নয়নের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেকে নিমজ্জিত করেন তিনি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আজকে এখানে আসার জন্য এবং সবাইকে বলবো একটু জোরে হাততালি দেওয়ার জন্য। এসকে থ্যারেককে স্যারকে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য শুভা প্রসন্ন স্যারকে স্টেজে একবার অনুরোধ করব এবং দেবাঞ্জন রায়চৌধুরী ফ্রম ট্রাইব টিভিকে স্টেজে আসতে অনুরোধ করব আমরা। असंख्य धन्यवाद जानाबो एसके थारे महाशय के केनना प्रथम सबुज साथी प्रकल्पेर नाम आमरा तो सबाई शुनेछि किन्तु एई सबुज साथी प्रकल्पेर कथा जिनि भेबेछिलेन उनी एसके थारे महाशय अवश्यई तार जन्य जोरे हातताली हवा उचित। স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। এখানে উপবিষ্ট দেবাশিস সেন স্যার, সুপ্রসন্নজি, আমার বন্ধু অরিজিৎ এখানে আছে আর এখানে গণমান্য ব্যক্তিরা এখানে আছেন। সর্বপ্রথম আমি আমার পক্ষ থেকে ট্রাইব টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সাধুবাদ জানাচ্ছি। আই এম ইনভলভড উইথ দিস টিভি সিন্স ইটস বার্থ। যখন থেকে টিভি শুরু হলো তখন থেকে আমি ওদের সঙ্গে যুক্ত আছি। দে টেক অল ইনফরমেশন অ্যান্ড ট্রাই টু রিচ টু দি nook and corner of the West Bengal to reach out to the tribals. West Bengal er moddhe the tribal population as per 2011 census is about 52 lakhs. If we extrapolate now, it may be around 55-56 lakhs. Highest percentage is Santhal, which is 25 lakhs, which is slightly less than 50%. Then comes Urao, which is 6 lakh, and then Munda, and then Bhumij and all other things. There are 3 PVTGs, particularly vulnerable tribes, jeta bolen. Eta ache ekta Toto, ekta Birohor, আর একটা লোদা। এই তিনটা, এটা সংখ্যা খুব কম, কিন্তু there was no department, thanks to Honorable Chief Minister, tribal department ছিল না। 2013 she created the department, and for 3 years she herself was the minister of this thing. She took, and for the first time the budget was around, when it happened in 2011, the budget was about 180 crore. Now it is around 1400-1500 crore of the department. And there is a special earmark fund which is kept for the cultural activities of the tribes. তো অনেকগুলো যে ট্রাইব আছে তাদের যে উৎসব আছে, তাদের যে their festivals আছে, all other things have been
kept specifically, and some fund has been given. We have also published a dictionary in Santhali language, 24,200 words, Santhali, Bangla, English, plus Santhali language e anekgulo boi, je class 10, 12, even graduation er jonno korechi, science er jonno, mathematics er jonno translate kora hoyeche. Now the students can take up their medium of instruction at Santhali. Kuruk is another language which is spoken by Urao, which is the second best. Tader jonno anekgulo chesta hocche. To ami Madam Kalyani Madam achen ekhane, unake ami congratulations janachi, and I thank her and Devyani. Devyani is one who keeps working very hard and try to get the information. It's a beautiful effort. For the first time this has happened. I am fortunate that I have been secretary for this department for 12 years, probably the highest number of years. I would like to congratulate everybody who have come here, and also to the Tribe TV who have felicitated me. Thank you very much. We are truly honored on behalf of Tribe TV, sir, for your presence over here. Thank you so much. A big round of applause once again. নেক্সট আমরা স্টেজে বিশেষভাবে অনুরোধ করব আমাদের সম্মানিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিশেষ শোভাপ্রসন্ন স্যারকে, যাকে আমরা উৎকর্ষ সম্মান এবার দিতে চাই। A person of excellence himself, who is standing in the epitome of excellence. শোভাপ্রসন্ন স্যার, প্লিজ। Who have checked his career spanning nearly 5 decades. Includes a varied range of work as a graphic artist, painter, educator, writer, art activist. Both as an artist and as a man, Sir is from end of Kolkata, and the urban milieu of the city has figured prominently in most of his work. A wonderful artist and a beautiful man from inside himself. We are totally honored to have you with us, sir. এবং এতক্ষণ ধরে আপনি এত পেশেন্টলি স্টেজে আসছেন, তার জন্য একটু জোরে হাততালি আরেকবার। আমরা শুভপ্রসন্ন স্যারকে অ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো বরুণ চন্দ্র স্যারকে স্টেজে একটু আসার জন্য, প্লিজ। বরুণদা, আমরা মঞ্চে আসতে এবং অনুরোধ করব স্যারকে। ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে সুকন্যা কুণ্ডুকে আমরা আবার অনুরোধ করব স্টেজে আসার জন্য, শুভপ্রসন্নদার হাতে আমাদের এই সম্মানটি তুলে দেওয়ার জন্য। এরকম গুণী মানুষরা আমাদের সামনে যখন থাকেন, তখন এর চেয়ে বড় পাওনা হয়তো আর কিছু হতে পারে না। বরুণ স্যারকে আমরা মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব, একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক। এবং একটা সুন্দর মুহূর্ত মঞ্চে তৈরি হলো। এক শিল্পীকে দিয়ে আরেক শিল্পীর বরণ, পুরোটাই কিন্তু আমাদের পাওয়া। জোরে হাততালি হয়ে যাক। একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক সবাই মিলে। ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বরুণ স্যারকে। অ্যান্ড আপনাকে কিছু বলতে বলবো স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। মানুষ যে নানাভাবে মানুষদের কথা ভাবছে, মানুষ যত মানবিক হন, মানুষ যত পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা, তাদের যে মানব সম্পদ, সেই সম্পদকে খুঁজে বার করেন যারা, তাদেরই একজন রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী। ইনি আসলে রাজস্থানের মানুষ, যেমন বহু মানুষ মুর্শিদাবাদে বা অন্যান্য উত্তরবঙ্গে তারা এসেছেন এবং বাঙালি হয়ে গেছেন। সেই মানুষ একজন কৃষ্ণ কল্যাণী।
এবং তাঁরই ভাবনায় তাঁরই উদ্যোগে তিনি বৈষয়িক মানুষ, নানান ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তার সঙ্গে সমাজসেবা, রাজনীতি, আর এই ট্রাইব টিভির মাধ্যমে সেই সব মানুষদের কথা যাদের কথা আমরা জানতে পারি না, যাদের সংস্কৃতির কথা আমরা জানতে পারি না, তাদের জন্যে মানুষের কাছে এই যে একটা প্রচার মাধ্যমে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে আমরা সত্যিই ধন্য। এবং আমরা যারা কাজকর্ম করছি দীর্ঘদিন, তাদের মাঝে মাঝে ডেকে পুরস্কৃত করা হয়, কি আর করা যাবে। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ স্যারকে। আমরা পরের সেকশনে চলে যাব। পরের সেগমেন্টের জন্য আমি লাদামকে একটু স্টেজে আসতে বলবো। একদম এই পুরো সেগমেন্টেই লাদাম কন্ডাক্ট করবে আর কি। লাদাম প্লিজ। এবং সঙ্গে কোনামি। एतेखान ताड़म ताड़मते तिहिन जुदी बोन नेला ट्राइब टीवी बार सेरमाय लेबेद अकदा 2021 ना 9 अगस्त जहां हिलो दो जेगेतारी अदीम माहा ताहे कना इन हिलो खन ताड़ामे एहब लेदा आ तिहिन नुआ ऑक्टोरे सेटर कनाय जे जहां पटुआ को लाहा हिजुक कना को नपाय ओलोग पढ़ात तेको लाहावा कना उनको आरहों उद्गव एम रेना कमी होरा सब अकदाय ट्राइब टीवी तिहिन ट्राइब टीवी खाली वेस्ट बेंगल मतो दो बांग तीन वेस्ट बेंगल साव सावते झारखंड आसाम ओडिशा उना सावते बिहार रे मेनाय कदिया और अडी लगन के त्रिपुरा होय हिजुक कना खाली दिसोम मतो रे दो बांग दिसोम बाहरे रे जुदी बोन लेया नेपाल बांग्लादेश नुआ को खन हो ट्राइब टीवी रेन आयमा गान नेनेलिया मेना आकात कुआ आ ट्राइब टीवीया नुआ ताड़ाम डाहर रे आपे सानाम कुआ दुलड़ सारा घड़ी के मेना आकदा और तिहिया नुआ दिन रे जहां पटुआ को नेसा बिडेव को एम ले ताहे गेल चनाच रेना नुआ गेल चनाच ना बिडेव रे अडी नापाय अर्जो को सामांग कदा से अर्जो को आर्जाव जनकाउनिया और सरीगे नुआ हक कान तकुआ उनको सारहाव करेना और ओने ओना सारहाव सिरपे गे तिहिन नोडे खन एमो हुयुगुआ और उनको नुआ सारहाव एम कते पालेन आले होले सारहा आपना तेगे उनकानी के मिटांग पटुआ तिहिन आबु को तालारे मेनाय कदिया जहां दो गेल चनाचना बिडो एम लेदा लखिंदर टुडू उनी पटुआ होया जहां दो गेल चनाचना बिडो रे सांताड़ गिदर को मुद्रे जतखन सरेस अर्जो नाम कदा और उना सरेस अर्जो खातिर तेगे तिहिन उनी नोडे मेनाय कदिया मेन तो 614 नाम कते तिहिन सांताड़ सावतारेन गिदर को आदिवासी सावतारेन गिदर को तिहिन जे को लाहा हिजुक कना ऑल पढ़ाते नुआ आरहो मिटांग जोलो दैके कना अकोय मेना अदिम को तायम गया बांगे अदिम को लाहा हिजुक कना ऑल पढ़ाव रहो ओना खातिर तेगे लखिंदर टुडू नोडे हिजुक लेगे होया ओना साव सावते लखिंदर टुडू बाबते नासेना मी बार कथा बांग लई लेखान गे पालेन बाय हुयुगुआ जहाया ओड़ा ताई दो बाकुड़ा जिला रेना सालतोड़ा गोगरा आतु रे ओडे खुना जादवपुर आतु रे ओडे खुना उनिया नुआ ओलोग पढ़ाव रे तिहिन नोडे हबिया सेटर कना उनिया ताड़ाम डाहार आलहो नायते नापायते सार को सगुन को नुआ आस मजाव गे तहेन और नुई दोय हुयुगो कना चांदड़ा KS हरिजन हाई स्कूल रेन पठुआ और जहाया दाराय कान दिन रे आया इच्छे मेना काते जे उनी माचेद रे हुयुगुआ माचेद हुई काते गिदरे सेचेद कोआ तो नोंकान मेटांग पठुआ अबु को तालारे मेनाय कदिया जतो ठेन खने खजोआ जे थायो तालाते देला उनी होबन सगुन दारामिया लखिंदर टुडू आरहो मिदाई होवाय कना लखिंदर टुडू उनी हिजु लगे इन नेहराय कना जहाया ताड़ाम डाहार तिहिन नासे हो आलाग दो बांग ताहे कान तया से अलगा दो बांग ताहे कान तया नोडे ताड़ाम हिजुते नोडे सेटेरो लगिते उनी सिन निंद तिने चोंग ऑल पढ़ाव रे आया ऑक्तो एम अकदा तबे यनिगे तिहिन नोडे उनी सेटेर कनाय लखिंदर बाबू नेलते दाराय कान दिन रे आबुरेन पटुआ को आरहो सरेस अर्जो को नामा नुआ आस दो तहन गया एतकान तिहिन लेकान दिन रे तिहिन नोडे लखिंदर टुडू उत्कर्ष सम्मान नुआ सारहाव सिरपे एम लगिते नुआ स्टेज रे होया त्रिदीप चौधरी
हेलो तिहिन लोकिन दवा ताड़ाम डहार आरहो नाय नापायो लगिते से उनिया जहां बुजुन कान तया नवा ऑल पढ़ाव रे आया तिनक गान सिंजिंद पढ़ाव से दाराय कान दिन रे आरहो चेक करेना इच्छा मेना कदा बाबू मा आम तक लई में जोहार गे इन दो बाकुड़ा जिला रिया सुसुनिया जापा जादवपुर आतो खनि हेज कना पुलु रे ट्रैप टीवी रेन गमके को इन पाहटा खन आदि आदि साथाय चाल कोवा आर इन खजोआ बांगमा परेर क्षेत्र ते नुकु ठेन खन गड़ ᱧᱟᱢ तायम दाराम इन ऑलोग पढ़ाव रिनाय रिकाइन ओनाते आदि नुकु टे खन गड़ों खोजोग कना उनका के तायम क्षेत्र ते आरो परेर बैच को जहाय को मेना कोआ नुकु हो परेर ते जेमन गड़ को एम दाड़े को मा नोआ के इन पाहटा खन दो अरदास से नेहर तहेना जोहार अड़ी आयमा सारहा बाबू आमा ताड़ाम डहार सार को सगुन को आले होले खोजोआ नेहरो आले एतकान मिड रेंगे ओड़ा खन ऑल पढ़ाव ते लहा हिजु तीन आझाटा पालेन ओना दो हर गिदर दो जाम जिल रे भिजेवा काट कुआ ठीक उनका के गेल चानाच ना वीडियो रे जहां लेका नापाय अर्जो को हामेट कदा ठीक उनका के गेलबार चानाच ना वीडियो रे हो आबुरेन पठुआ को नापाय अर्जो को ᱧᱟᱢ कदा से हामेट कदा ठीक उनकानी के मेटा पठुआ विवेक सोरेन जहां दो पढ़ाव कान ताहे पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक स्कूल रे जहां फर्स्ट लैंग्वेज सांताली ताहे कान तया मेनखान बाकी सानामा गे बांग्ला ताहे कना बांग्ला मीडियम ते पढ़ाव कनाय लई गानोआ मिक कथाते उनी पठुआ तिहिन मेनाय कदी आबो को ताल रे जहां दो 472 नाम्बार ᱧᱟᱢ कदा और नोआ दो सांतार गिदर को मुद्रे जतखन सरेस और उना खातिर तेगे उनी पठुआ हो तिहिन नोडे देला होई कना और विवेक सोरेन हो दाराय कान दिन रे माचेदो हुयु रेना गे मने हो मेना आकात तया से इच्छे हो मेना आकात तया एतकान नोडे विवेक सोरेन होया विवेक सोरेन नोडे हिजु इन नेहरेया जहाया ओड़ा दो हुयु कान तया आहाड़ा रे मेंदो बाकुड़ा जिला रायपुर रेन मिट पठुआ नोडे सेटेर कनाय उनिया ताड़ाम डहार हो पालेन उन्नत दो बांगाल गावा तिहिन नोआ ठाव रे सेटेर कते अपनारा मने रेना बार कथा मेन नोआ तो आरहो मेटांग मारांग कथा कना एतकान नोंकान पठुआ को ट्राइब टीवी उद्गवे कुआय सारहावे चाला को कना जहाय को दाराय कान दिन रे मेट मार्सालो आको जहाय दाराय कान दिन रे नुकु अगुवन को तैयारोआ दाराय कान दिन रे नुकु गे नेल कते गे आरहो एटा पठुआ को सेड़ाया विवेक सोरेन ओनकानी गे मेटांग पठुआ कनाय आबो को ताला रे मेनाय कदिया एतकान विवेक सोरेन नोडे नोआ मन चाल लगी से सारहाव चाल लगी ते नोडे इन हिजु इन नेहरेया एसके थारे गंके एसके थारे सर के आसार जोन्नो अनुरोध करब तिहिन ओना साथे झारखंड को मेनाय कदिया बन सुरेंद्र सोरेन उनी होई नेहरेया नोडे हिजु लगिते नोआ सारहाव चाल लगिते नोआ मन चाल लगिते सानाम को के जोहार इन दो रायपुर पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक स्कूल ओंडे खना हेज कना ओंडे खना उच्च माध्यमिक एम कदा और नोंडे उनो गुणीमानी हड़ को ताला रे नोंकान सम्मानी ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱤᱧ ᱴᱨᱟइᱵ ᱴᱤভᱤ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ आयमा साराव बाबू आमा ताड़ाम डहार सार को सगुन को नोवाले खोजोआ और ट्राइब टीवी जे नुकु नोडे सिरपै चाला को कना से मने एमाव को कना नोडे गे मुचाद दो बांगा नुकुआ तायम दाराम दिन रे उनको ओका लेका को लाहाक कना ओना होय नेल कोआ से ओना रे होय गड़ोआ नोआ ट्राइब टीवी जोस कान तया नोआ तायम उनका गे आबु बन बड़ाया सानताड़ी मीडियम ते वेस्ट बेंगल रे ऑल पढ़ाव एतहब कना
नोआ सांताड़ी मीडियम ते जहां गेलबार चानाच रे सरेस अर्जय नाम कदा उनी पटुआ हो तिहिन आबू को तालारे मेनाय कदिया मेंदो कार्तिक हांसदा जहां ओड़ा दो हुयुग कान तया बुरुडी बरागड़िया बड़ो पुरुलिया खन पुरुलिया मिद तायमाकान जिला काना जतो हर गे बोन बाडाया मेनखान होना तायमाकान जिला खन खन हो आबुरेन सरेस पटुआ को मेना कुआ जहां दो सरेस अर्ज हामेट काते तिहिन आबू को तालारे को हिजुगो कना आर उनको कुआ गड़ो सपोहर रे ताड़ाम डाहार रे ट्राइब टीवी जाओगे सावरे मेनाय कदिया आर उनको कुआ नुआ ताड़ाम डाहार रे तिहिन ओना खातिर तेगे मने एमाव को कना सारहावे कुआय इन होहवे नोडे हिजुग लगित ते कार्तिक हांसदा जहां दो गेलबार चानाच रेना बिडेव रे 444 से हामेट कदा मेदो सांताली मीडियम रेन टॉपर तिहिन नोडे मेनाय कदिया आर उनी पटुआ दाराय कान दिन रे माचेद हुयु रेना इच्छा मेना आकात तया आर आबुआ सावता रे माचेद रेना अनाट मा मेना आकात गिया चेदा से नुकु माचेद कोगे को हुयुगो कान ताबोना सावता रेन बहो जहां दको लाहा इदिया सावता नुकुआ मिद मिद बुद्धि जुक्ति तेगे सावता आरहो नापाय डाहार ते चला हिजु लगे नेहरया कार्तिक हांसदा आया नोआ ताड़ाम डाहार तिहिं हबिते आया ऑल पढ़ाव से नोडे नोआ अर्जो नाम हबिते नोडे सेटर हबिते पालेन उना अलगा बांग ताहेव कना नोआ जतो हर गे बोन बाडाया ओना खातिर तेगे नोंकान को पटुआ सावरे मेनाय कदिया ट्राइब टीवी कार्तिक हांसदा जहां दो रानीबांध हाई स्कूल खन गेलबार चानाच ना बिडवे पास कदा उना साथे आपु बन बाडाया निये लाहा जहां लेका विवेक सोरेन एम होइना उनी पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक स्कूल खन कनाय नोआ पनत सरकार मेटांग नापाय उइहर भावना कान तया से ट्राइबल पटुआ को जहां मेना आकात कुआ आदिवासी पटुआ को जहां मेना आकात कुआ नुकु पटुआ को लगित तेगे भेगारते नुकु लगित नोआ आवासिक एकलव्य स्कूल को और नुकु पटुआ लाहांती डाहार रे जाओगे गड़ो मेनाय कदिया ओना लगित मिद बार कथा आया लय लगी इन नेहरया कार्तिक हांसदा जोहार सनाम को गया इन द पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट खन इन हेज कना पढ़ा कान थे रानीबांध हाई स्कूल रे खन एचएस बिनिट याम कदा जे जे ट्राइब टीवी खन जहां को गड़ो इन कना जे पढ़ा हापेन दिन लगी चलो आयमा सारा बाबू तिहिन नोडे रोड़गे मारांग कथा आड़ांग उडुको गे मारांग कथा कना आमा ताड़ाम डाहार सार को सगुन को आले ले खोजोआ एतेखान निये तायम आरहो आबुरे नोंकान हर मेना आकात कुआ जहाया एनएम दिसोम लाहांती रे एनएम ओकोया सावहेद लाहांती रे एनएम ओकोया दो बांग खेलोड रे एनएम मेना आकादा नोंकान गे ओकोय को दो हुलगरिया हो मेना को ताबुना नाहा ऑक्टोरेन ठीक नोंकान को हर हो आबु को ताला रे को सेटेर कना तिहिन आबु बन बाडाया जे नो भारत दिसोम आबु मेटांग संविधान तालाते चलाक कना नो भारत दिसोम ना संविधान बांग ताहे लेनखान जहाना पालन रूल रेगुलेशन नियम चेत तेन हो बांग ताहे कुआ ठीक होय नो संविधान तिहिन सानाम आदिवासी को बाडाय होचो को लगिते अपनारा पर्सिते बाडाय होचो को लगिते गे मेटांग अडी मारांग कमी मेनो ट्रांसलेशन रेना तर्जमा रेना जहां भारत दिसोम रेना संविधान सांताड़ी ते तर्जमा वकदाय ऑलचिकी आखर ते माने ऑलका आय श्रीपति टुटू तिहिन खाली नुई वेस्ट बंगाल मत तो बांगा गोटा भारत दिसोम रे मिट न्युतुमान हर कनाय तिहिन लेकान दिन रे उनी मारांग मंत्री ठेन खोना हो उनी सारहावे नाम कदा नुआ संविधान खातिरते नोंकान मिटांग हर आबु तला रे मेनाय कदिया जहां ताड़ाम डाहार नासे हो एकल बांग अलगा तया चिदा से नुया ओड़ा कान तया बाकुड़ा जिला खतड़ा ठीक ओंडे खोना बिलोंग दा से ओंडे खोना हिजुगो कना नाहा ऑक्टो रे दो उनी पुरुलिया जिला रे मेना कार सिदु कानु बिरसा यूनिवर्सिटी रेन असिस्टेंट प्रोफेसर लेकाते मेनाय कदिया और नाहा उनी लिंग्विस्टिक बाबत होय कमीदा ठीक ओंकानी मेटांग हर आबु को तला रे मेनाय कदिया साहेद रे एनएम मा मेना आकात गे तिहिन उनिया ससापड़ावते आबु जुदी बोन लया मेटांग पुथी सपड़ाव कदाय
जुगजियर अनड़िया शारदा प्रसाद किस्कू बाबदते जहाँ आज मत तो बांग आजन जहाँ पठुआ को कना को उनको हो ऑल रे उद्गव का ISBN नंबर आते उना पुथी हो उछन कना खाली निये टुकु हो बांग उनिया सासापड़ावते मिटांग पाथाम हो मेना आकदा मेंदो तुले जोखा पाथाम सावहेद रेना तुले जोखा तो नोंकान मिटांग सावहेद रे एनएम हर आबू बन ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ नोडे हिजु लगित तिᱧ नेहरया मानतान श्रीपति टुडू आमी मंचे डेके नेब मानतान माननीय श्रीपति टुडू महाशय के जिनी भारतीय संविधान आमादेर सावताली भाषाय अलचिकी हरफे ट्रांसलेशन करेছেন नोंकान मिटांग मनान हर नोडे मन एम काते सरीगे आले होले मनुक कना तो नुई नोडे मन एम लगिते इन नोडे होया शरदिंदु विश्वास आमी डेके नेब शरदिंदु विश्वास महाशय के एखाने आसार जन्य तिहिन हाबि आबू जुदी बन नेला श्रीपति टुडू मिट प्रोफेसर सावहेदिया ओना सासाते पाथाम सासापड़ावी मिट लेतारे कमी इदी कदा सानताड़ी पार्सी लगी सावहेद लगी सावता लगी लहा इदी दाय तिहिन ओने ओना लिटारेचार पाहाटा से खोना गे तिहिन ओना मन चालाय हইব ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে আজ ট্রাইব টিভি উৎকর্ষ সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সমাজকর্মী কবি সাহিত্যিক ছাড়াও আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হবে আজকের এই অনুষ্ঠানে ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে আজ ট্রাইব টিভির উৎকর্ষ সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সমাজকর্মী কবি সাহিত্যিক ছাড়াও আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হবে আজকের এই অনুষ্ঠানে